Okay guys, good afternoon sa inyo. Yun, sisimulan na pa natin ang day tour natin guys. Time check is 4:21 guys, 4:21. Yan. Magdi-dinner tayo guys with Ate Lea. Kaibigan ni Ate Tara. Yan. So yun guys, tara, babae lang kami. Samahan nyo kami sa araw na to. Let's go! Ma! Hey boy! Yeah! Let's go! Rainy day ngayon. So yun guys, magtatapos ulit tayo ng card. Pangatlong underground na to guys. Ng train nila, ganda. Yun guys, dito tayo guys. Joban Line. Okay, so tinan nyo. Baba ulit kami oh. Another train. So yun guys, nakalabas na tayo guys. Dito nga pala tayo ngayon sa Chiba guys. Yeah, sa Matsudo. Chiba Matsudo. Yun guys, lahat lang muna tayo guys. Ganda dito guys, tignan nyo. Kita nyo yun guys. Ganda ganda. Yan, balik ako na lang kayo guys. Pag malapit na kami dito sa pupunta. Alam ko saan sakay pa kami taxi guys. Yan, bye bye. Let's go. Senior citizen, senior. Senior citizen. Excuse me. Sorry. So yun guys, ito na yung ano, waiting area ng taxi. Yan. Dito na tayo makita yung taxi guys. Yan, yung dumarating yung taxi guys. Let's go. Bye bye. Berte, kita naman sa Pinas te. Bye. Bye bye. See you later. See you in Pinas. See you next week. Oh. Sama namin si Eric. 3 people that don't speak the language going here. We're with together. Eric. Yes. Yeah. So yeah. Let's go in. Let's go inside. Okay. Yeah. Let's go inside. Let's go inside. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. So yun guys, nandito na kami guys. Baba na kami ng taxi. Baba na kami ng taxi guys. Ito guys, may pag na kami habang nagsasalita. Nakikita nyo ba? Tama. Hindi nakikita guys eh. Hindi kita guys sa video pero kita. Yun! Size na nasa Japan ka guys. Gano'n. Oh! Come on, come on, come on. I just said to the guys, you know, this guy could be taken. This guy could be taken as anyone kidnapping us. Guys, size na nasa Japan ka na guys. Nandito ka pala kami sa Chiba. Yan nyo guys. Yun nga Kuya Kim. Woo! Yun guys, dito kami kakain guys sa Mikawa. Let's go. Pasok tayo ngayon sa loob. Oh! So yun guys, nandito tayo ngayon sa Mikawa guys. Dito tayo sa loob guys. Restaurant to restaurant. So yun guys, nandito na tayo sa loob guys. Yeah. Nandito na sila Ate Lea. So, pasok tayo. Solid. Cheers! Kampai! Bebe, ito ang ano mo, son-son. 固まる？じゃあ先にちょっと食べてからでもいいよ。ミックスしようかなと思ったけど、毛ガニちょっと食べた方がそのままいいや。 This one, ang tawag dito is yung mabalahibo na crab. Kasi ginilaw niya kayong crab guys oh. Ha? Ay ko. You put the, ano ba yan? Tuna. Sashimi. The shell. Guys, king crab. Nice na yun. Uy, may juice. Tulo.
Ano ito? Kaya nga lang. Kahit kainin mo. Kaya king crab. Bakit? Majimit eh. Dali. Dali na. Huwag mo ka mag-alala. Pwede na ako. Ano? Tagal pala tayo dito man. Ay, ano, nagbo-bloom yung mukha ko, yung blooming. Uma na guys. Hi. Hi. Yung malalim. Ayan, ito sa'yo. One more. Kaya guys, moderate. Before you got it, I was telling you. Sarap. Sarap. Sweet. Kambay! Ito, ba't ganito na yung mukha namin? Oh? December 5. Uy! We start talking happy things. Stop mo na. Hindi ako vlogger. Critic. Review. Japanese too big, dangerous. Japanese too big, dangerous. Diba? Isa pa! Ano na yan? Parang mga anak eh. Agay! Malayo-layo pang biyahe ito guys, mga 1 oras pa. Tignan nyo guys, may usok yung hininga ko. Kita nyo guys. Ayun na, say na nasa Japan ka na guys. Uy na ako guys, bye-bye. Tato. Hi, say hi. Say hi. Hi. Goodbye. Bye. Bye-bye. Paano nga ako? Ganda na siya. Let's go! Ay, pala. Nakapaka ka na sa Japan. Parang bata ka nasa video ka ata eh. Ilan pang... Ate, lasing na natin. Para tayo makakauwi niyan. Parang mabuhangin. Masakit. Tayo mo na agad. Okay na. Kita talaga. So yun guys, uwi na kami guys. Naka-taxi kami. Diretso na ata sa amin guys. Medyo wala yung biyahe ito. Aray ko. 3,200. Tayo nito guys. 13.2 kilometer pa kami guys. Diretso. Yeah, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. So yun guys, nandito na kami tatlo, nila mama, pati ni Kuya Kim. Si Eric, pati si Ate Tyra, pati si Enchap nandun, nakasakay sa isang kotse sa taxi. Kasi 3-seaters nandito ang taxi guys eh. So yun guys, hintayin na namin sila dito. Ano yan, ba't tinitignan mo yung basura ya? Oh, ba't yung basura dyan? Grabe yung basura dito guys, ang sarap oh. Uy, gago! Gago ba New Balance? Wala! Gago, maayos pa na New Balance yan nila. Panis! Wala kanina yan. Ganto basura sa ano? Basura sa Japan gagi ganyan. Basura sa Japan ganyan guys. Mo, panis. Saan to? Paano to gagawin natin dito? Wala ano? Ano size niyan? Ano size niyan? Tira mo ano size niya. Ano size niyan? Ano size niyan? 11. 11, sakto pa sa amin yan guys. Gagi, may sapatos dito guys. Oh. Pang rugged natin niya, pang daily. Pang daily lang. Ayos na, bigla may nagka-rubber. Nagka-rubber pa kami bigla guys. Gara ng basura dito guys, may ginto. May gold sa basurahan. Guys, nasa bahay namin guys. Babay na guys, ayaw ka na. Tapos na to, tapusin na itong vlog na to guys.